Biljka ruzmarin je zimzeleni grm sa igličastim lišćem. Ruzmarin je mediteranski začin prepoznatljivog osvežavajućeg mirisa i dodaje se raznim jelima. Veoma je cenjeno i ulje od ruzmarina kako za spoljnu upotrebu, tako i u kulinarstvu. Spolja se koristi za kosu i kožu. Eterično ulje može biti prilično skupo, ali ako se pravi macerat, onda je jeftino i potrebna su samo 2 sastojka. Procedura je sljedeća. Ubere se svež ruzmarin koji se ostavi da se osuši najmanje 24 sata, tako da u biljnom materijalu nema vlage. Za pripremu se ne koriste stabljike, nego samo sitni listići, te ih je potrebno odvojiti. Mi smo malo promenili recept pa smo koristili suvi ruzmarin začin, ali smo ga prethodno izgnječili u avanu da što više pusti svoj miris. Zatim smo ga sipali u teglu. Stavili smo 90 grama sušenog ruzmarina, a onda dodali ulje gotovo do vrha tegle. Uglavnom se koristi maslinovo ulje, ali mi smo izabrali ulje koštica grožđa, jer ono nema nikakav poseban miris. Da bi miris ruzmarina što više došao do izražaja, nismo htjeli da koristimo maslinovo ulje, jer ono ima svoj miris. Zatvoriti teglu i ostaviti tako da stoji 40 dana, a svaki dan promućkati teglu. Zatim procediti ulje i čuvati ga na hladnom mestu u tamnim flašicama ili u flašici koju ćemo staviti u papirnu kesu. Ulje od ruzmarina se može koristiti za negu kože. Pre svega, to je odlično ulje za masažu. Ruzmarin ima posebno dejstvo, tako da utiče na prokrvljenost i odlično je za cirkulaciju. Svako ko ima problema sa cirkulacijom treba da proba ovo ulje. Izuzetno dobro deluje na uklanjanje celulita. Treba masirati područje na koži koje je pogođeno celulitom i to nekoliko puta nedeljno. Tako razgrađuje celulit i topi masne naslage. Ruzmarinovo ulje dobro neguje oštećenu kosu. Masirajte vlasište da bi sačuvali zdravu kožu glave i podstakli rast kose. Svakako treba isprobati. Preporučuje se upotreba kod peruti i suve kose. Ulje od ruzmarina hrani i hidrira kosu. Nanesite ulje ruzmarina na suvu kosu i držite tako 2 sata, a može i preko noći.
Za podsticaj rasta kose blago zagrejte ulje ruzmarina i utrljajte na kosu. Držite tako pola sata pa operite kosu. Smatra se da je ulje ruzmarina prirodni lek za androgenu alopeciju. Prema nekim istraživanjima, osobe koje su 2 puta dnevno masirale vlasište sa uljem ruzmarina u periodu od 6 meseci doživjeli su povećanje debljine kose, isto kao i oni koji su koristili lek za rast kose. Osim toga, prijavili su manji svrab na temenu u odnosu na lekove, što znači da je ruzmarin bio podnošljiviji. Druga istraživanja također pokazuju da se uljem ruzmarina može boriti protiv opadanja kose ili alopecije areate. Istraživanje je pokazalo da su ljudi sa alopecijom areatom koji su utrljavali 7 meseci svakodnevno ulje ruzmarina u vlasište u 44% slučajeva imali poboljšanje u vezi sa gubitkom kose. Veruje se da udisanje ulja ruzmarina pomaže za koncentraciju, pamćenje i razmišljanje. Nivo određenih jedinjenja koja se nalaze u ruzmarinu se može povećati u krvi samim tim što udišemo ruzmarin. Neka istraživanja sugerišu da udisanje ulja ruzmarina može poboljšati funkciju mozga kod starijih osoba sa demencijom. Udisanje ruzmarinovog ulja može ublažiti stres. Prema nekim istraživanjima, udisanje ulja od ruzmarina može poboljšati raspoloženje i podići nivo energije. Preliminarni dokazi ukazuju na to da ulje ruzmarina može pomoći u smanjenju upale zglobova, koja može dovesti do otoka, bola i ukočenosti. Kada su ljudi sa reumatoidnim artritisom 3 puta nedeljno dobijali 15 minuta masaže kolena sa uljem ruzmarina, imali su 50% smanjenje upalnog bola u kolenu za 2 nedelje. Može se dodavati u različitim receptima. Pogodno je za picu, hleb i testo. Ruzmarinovo ulje ide posebno dobro uz sir i bruskete. Ako ga stavljate u salate, pripremite se za nešto drugačiji ukus. U svakom slučaju osigurat ćete brojne hranjive sastojke. Najlakši način da podržite naš rad je da lajkujete video. Kliknete na dugme prati, zatim na zvonce i na kraju potvrdite zvonce. Ovo za nas znači mnogo. Hvala vam na podršci. Od sada možete da nas pratite i putem Instagrama. Link imate u opisu videa. Još sadržaja na ovu temu možete pronaći na našem sajtu lekovitebiljke.com, a ako vam je ovaj sadržaj bio koristan i zanimljiv, kliknite like i prijavite se na naš kanal i tako podržite naš rad.